Pero senyora na lang niya bantayan, tayo hindi kami ni Kate, ah. Yes. Pero antes na ang dinner concert anay sa St. Joseph Singing Ambassadors ang enjoy ta sa Largata! Sunugay sa isa ka hurubaton, in singing that we praise twice. Gani, isa ka dinner concert ang ginpatigayon sang St. Joseph Singing Ambassadors nga ilaging tawag In the Name of Music. In celebration of our 12th anniversary as the St. Joseph Singing Ambassadors, and at the same time, the feast day of Our Lady of Mount Carmel, we come up with this dinner concert in a celebration of its feast day. So ato ginaselebrarin sa buong amo ang kapistahan sa ang Our Lady of Mount Carmel nga patroness sang Order of the Skulls Carmelites. So ang part sining selebrasyon amo ning pag present sang St. Joseph's Singing Ambassadors sang concert kag giniman pagpasalamat man nila sang ilang 12th anniversary. Kag part sining sang ilang makita sining concert amo ang initial fund no mag-raise ang initial fund para sa babakal namon sang bago namon nga organ para sa simbahan. Kagi naman ang ato nasaksihan sa pag Largata.